সিংহ করব খাইছিনি গাইছে রিমোট এরিয়া করব অবশ্যই সারা দেবানি সিংহ সারাই থাকা গালগায় দালাই গরিবাং অবশ্যই দফানি সিংহ বাদশাহ বৈনিনো ভঙ্গাদিন মজুরি খায়ু বাদশাহ লেবার খায়ু ম্যাক্সিমাম নো বিপিএল ক্যাটাগরি ফ্যামিলি অন্তোদয় ক্যাটাগরি ফ্যামিলি গরিষ্ঠা মানুষের বড় বিশৃঙ্গ হাইফোনো জাতি দফানো বিয়কমানি বাগৈ জাতি দফানো হামজাকমানি বাগৈ যারা ত্রিপুরা রাজ্য রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি খাইনাই সাবর বাংকো গালগায় বল ফাউন্ডেশনাই রেগা ফাউন্ডেশনাই বৈনি নুকুঙ্গ দিন মজুরি খাইনাই অবহাইনি বিশিঙ্গনো সিনি দফানি বিশিঙ্গ রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি जों मा खालायो जों बर्तमान যখন টিউজেস এডিসির বাগে যখন আন্দোলন খায়ু যে শ্রী ত্রিপুরা রাজ্য শাসিত জেলা পরিষদ গঠন মা খাইনাই তিনি দফানি বাগে जों আলাদা নক বিশিঙ্গ নক সিকন जों मा बांनाय টিউজেসनि आंदोलन जतनिफ्राय कन्ट्रिबिउशन जतनिफ्राय जवाब लगे रेनाय कासिनि दफानि बिसिंग गै सारकना जतनिफ्राय लगे रेनायो तामुनि जनाबो आईपीएफनि 17 বছর आंदोलन खालामनिब तामुको सारा ত্রিপুরা চুরাই বাড়ি হইতে আগরতলা আগরতলা হইতে সাবরুম 17 বছর আইপিএফটি এডিশনাল যে কোনো ভাবে হোক ভারতীয় সংবিধানের আর্টিকেল 2 and 3 দ্বারা দিয়ে जों যে কোনো দফানি অস্তিত্বের ভাবে ত্রিপুরার নাঙ্গো হই 17 বছর আন্দোলন খাইতে বহাইনা তিনি দফানি কৃষা রত্নসংনা লগে রইতো কথা বলবো হাজার হাজার যারা পিড়িয়েছে মহিলা আন্দোলন অমিছিল অলোকতম বাধা ফাইনায় जों रत्न केवल जों रिगनाय देनाय केवल जों खोतम बांनाय केवल जों कम्बल बांनाय हाइने जों पार्टी आईपीएफटी 17 বছর आंदोलन ত্রিপুরাनि आंदोलन जों केवल फुना खोतम तिरसा बांनाय रिगनाय गांसा बांनाय कम्बल गांसा बांनाय हिने जों दफानि थानिबो जों बुट सानया ताबोके बकसो जों त्रिपुरानि आंदोलन खालामनाय जवाब जोंनो जतनिफ्राय गोबांखौ लगे रेनाय दिनै दफानि बिसिङाव गोरैसा बर' रावखौ ताबोबो लगे रैदोंखौ आबनि बागै आंनि पार्सनालि अनगै आईपीएफटी अनगै कर्ब डिविजन कमिटिनि তিনি যারা অশ্রী রেলিবত সুন্দরসা সাতন কপ্রামালো নিজনি নগনি সামনায়া করে বসা খেবৈ নর মিছিল পায়ে সুন্দরসা অর নগর সাতন কপ্রামা আজক তফাইমানি আবনি কলম তুই নিথৈ কোন দিন তফানি থাইবা আইপেতে বেমারি খাইলা তাকো দেব কুকসম बसकांनि फेब्रुवारिनि लास्ट मान्थनि मार्चनि पहिला सप्ताहआव आईपीएफटी सेंट्रल कमिटी हইতে সিদ্ধান্ত না রাখা মিয়াপুরি সিমি পার্লামেন্টে বাজেট অধিবেশন 2026 की বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়া পার্লামেন্ট অধিবেশন ভারতবর্ষের যে কোনো জাতির সমস্যার সমাধান করে বলবে পার্লামেন্টের বাজেট অধিবেশনের বিষয় দিয়ে আলোচনার বিষয় দিয়ে পার্লামেন্ট বিল পাস হয়ে যাবে টাঙ্গাইল 2026 के 40 বছরের পার্লামেন্টারি বাজেট
IPP Central Committee সিদ্ধান্ত না খা যিনি ইয়াগো বুই হাই এমএলএ কবান করে যিনি ইয়াগো বুই হাই এমপি করে যিনি ইয়াগো বুই হাই এমডিসি কবান করে তারপরে কোন IPP from the beginning 2009 ইসিতে যিনি দফারি থাকিব ইমাম ফুলগৈ IPP আসাই মানে যিনি দফারি থাকিব সমাই তাগব IPP জয়নিং খাই সামন তামলাই মানে আপনি শ্রী স্যার এমসি দেববর্মা বিনি ইয়াক বেশরামদাগ IPP পার্টি তিবালিনি দাবি আমনসর তেলিশা সারা ভারতবর্ষের বরণী বসকাঙ্গ তেলিশা পার্লামেন্ট বাজেট অধিবেশনে বসকাঙ্গ IPP প্রায় 300 থেকে 400 ডেলিগেট একবার IPP তিবালেন সাকাই রাখছেন আগরতলা হইতে তেলিশা দিল্লি পার্লামেন্টে বাজেট অধিবেশন চলাইব মানে জানাবা পার্লামেন্টে যন্তর মন্তর থাকে তেলিশা খরাং কিসানে তাকলাই বসানি বাগে IPP সিদ্ধান্ত নেওয়া যাক श्री नहरबंशर इलेक्शन या राम साम जोदो मोदो के ऊपर इलेक्शन बासाई मानो बासाथन आपत्ति करे कि श्री नहरबंश सारा तीव्रवा चाहे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी चाहे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जंगमरक भाई जिन्हें आइडियोलॉजी जों बयनि पलिटिकल पार्टी सिनि आलादा कायसा आइडियोलॉजी सिनि कायसा नाहरमन दंगो सिनि कायसा भिजन दंगो सिनि कायसा समाय दांमनि दंगो सिनि कायसा दफाना इमाम फुलमनि दंगो बयनि पलिटिकल पार्टी तानो खलाय आबो बरको ग्याताको कैबको सम ताबो बांग्लादेश के अवस्था अनुगुइ दंगोना सातमानि ऊपर मुस्लिम लोग देखाइ दंगो তীব্রাসানের উপর বাংলাদেশের মুসলিম লোক দেখাই দঙ্গ বাংলাদেশের মুসলিম মেজরিটির ভাগে যারা সংখ্যা কম বর্ণের উপর যেভাবে সাল কেথান ধরে শিখের উপর অত্যাচার খাই যাব সাল কেথান তীব্রাসানের রকম অত্যাচার খাই যাব খ্রিস্টানের উপর অত্যাচার খাই যাব বুদ্ধিস্টের উপর অত্যাচার খাই যাব তামনি ভাগে বড় সংখ্যা বাংলি ভাগে সংখ্যা কর্মের পর অমাহায় দেখায় চিনি তীব্রানি পরিস্থিতি হব আগামী দিনে সিরিয়াই অফ জেনারেশন বাংলাদেশে তাবুক যে পরিস্থিতি অমনে হয় তীব্র পরিস্থিতি অমাহায় অঙ্গিয়া কেবল গ্যারান্টি রুইমাইয়া তাকো দেব কোকসব কেবল গ্যারান্টি রুইমাইয়া সাল কেতান নিনি নগ ভয়ই নিনি মকল বাইতা নিনি সাজনি উপর দেখাই নাই साल कतान निनी नुखुमा पायै निनी सातलानि ऊपर अटैक खाइनाय नों मुगुइबो नुकिया हाइमातो मानो अबहाय परिस्थिति इफ्रावा फाइया केबो ग्यारेंटी रुइमाया अबनि बागै सिथिने अबनि यागि योगदाननि बागै एनसी सातेरि कथान कम्पनी सिमिनो 2009 सिमी तिब्रालेने दाबि तिनि दिसावै एडिसिना आलादा राज्यमा खाइनाय हेतिनि आन्दोलन खायो কিন্তু দুর্ভাগ্য IPP বিজেপি 2018 সরকার হয়ে এই মাত্র সরকারি ক্ষমতা আচুদ্র 2021 কে এডিসি ইলেকশন পরে ইলেকশনে দাঁড়াওয়া IPP শক্তির দুর্বল খাইলে বাগে IPP পার্টিকে ধ্বংস খাইলে বাগে তীব্রালেনে আন্দোলন না সারাতে প্রায় হইতে দুর্বল খাইতে বাগৈ চিনি বিশিঙ্গ তগলা শিকারি স্নাগৈ जोंना बेकायदा थिखायनायनि बागै सामों दांजाखा सामोनि लाबंखा 2018 বিজেপি বাই IPP সরকার ফাইমানি লগে লগে মাত্র 8 জন এমএলএ IPP ইয়াগো তমনি বিশিঙ্গ বিজেপি বাই কল সমাयै गोजाम चिफ मिनिस्टार बिप्लब कुमार देव तमनि जानाबो गोजाम डेपुटी चिफ मिनिस्टार जिसु गर्दा तमनि जानाबो 2019 ની कैबिनेट मीटिंग राज्य कैबिनेट मीटिंग एडीसी अपग्रेड करने बढ़ गई तब एडीसी
28টা সিট রাজ্যপাল মনোনীত 2টা সিট 30টা সিট নি জাগাবা 50টা সিট খাইলে বাগৈ अब राज्य ने होते कैबिनेट ने होते पास करे राज्य सरकार होते पास करे दिल्ली पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी ने थालिवा ताबो रहजा ताबो एडीसी और 14टा दफ्तर कमाने अपना प्राय 42टा दफ्तर खाली बागै अपने आइन पास करे राज्य सरकार ने ओपिनियन राज्य सरकार ने मतामत ना अपना कैबिनेट ने होते पास करे स्वयं एडीसी हो तब मिसिने जाति प्रणे एडीसी तमाने सहशासित जिल्ला परिषद तमाने अपना 14टा दफ्तर तमाने 42टा दफ्तर छन् 28टा सिट तमाने 50टा सिट छन् अब हाल खाए दिल्ली ने थालिबा पार्लियामेन्ट ने थालिबा रहजा अब जे कुनै समय अब पास समय फैकान काका सिने एडीसी नि क्षमता त्यहीको बारे नै एडीसी नि सिट त्यहीको बारे नै त्यहीको समुद्रमा दान्जा तोगो কিন্তু টার্গেট 2021 অনুখা আইপিএল যদি শক্তিশালীকে দল খায় বড় তেইলো দফানি ভাবে অনেক কিছু বড় আগাই খাইতে মনাই নেম বড় যেই কোনো ভাবে হোক বড় নাম আকাশ শোনায় ইউজেসটা দুর্বলতা খাইকে সবাই মিশিং দিয়ে গণমুক্তি পরিষদকে মিশিং দিয়ে গণমুক্তি পরিষদ না এই মাত্র বড় ক্ষমতা ফেলে বাগৈ অনেক কিছু ইমাম খুনগৈ গণমুক্তি পরিষদ না মূল পাওয়া এডিসিনে পদে পর দাবি খাইকা গণমুক্তি পরিষদে বিশিতে ক্ষমতা হইয়া গণমুক্তি পরিষদকে বড় নিজের আইডিওলজি গণমুক্তি পরিষদে যে না হলো কাই সফল করেইকা কিতাব চিফ মিনিস্টার মানিক সরকার বজারপুর সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক অঙ্গ আগরতলা প্রেস কনফারেন্স খাইয়ে আপনার জোর সরকার নিয়ে চালাবো আগরতলা প্রেস কনফারেন্স খাই তাবো সাকলাই রেখা যেমন কমিউনিস্ট যদি তীব্র ক্ষমতা ফাইকাই যেমন জিএপি যদি তীব্র ক্ষমতা ফাইকাই এডিসিন অধিক ক্ষমতা রল নাই এডিসিন মোর পাওয়ার রল নাই 25 বছর ক্ষমতা চাই থাকা একটা ওয়াফি কাইনের অধিকার পর্যন্ত এডিসি থানে হইয়া ফানানে ভাবে বড় কোনো ক্রান্তি সানিয়া তাবো আইপিএল দুর্বল খাইনে অবহেল পলিসি কিন্তু সিনি লিডার তিনি ও তাবো সুন্দরাসেন কসাইতা মানে সিনি নাহার মন্তে সিনি সময় হবনো যেমন অখান রমেশ সময়টা মানে अब हैन चेंग्रा चेंग्रा खलियो नेता सबाइले बगै समयता मानिया अब हान रमेश समयता माने युजेसनि सफलता माने बक्सन जेई कोनो भाবে হোক आगामी दिन चाहे 50 বছর নাম হোক चाहे 100 বছর নাম হোক चाहे 500 বছর নাম হোক যেই কোনো ভাবে হোক তিনি দখলে বাগৈ পাইথাকি সলিউশন অংখা এডিসিএল যেই কোনো ভাবে হোক আলাদা রাজ্য তীব্রলেন গঠন না খাইলে খাই নাই এই তীব্রলেন আন্দোলন তীব্রলেন গঠন খাই থাকিব চাহে আইপিএল লিডার বানাইল চাহে 10 টুকরা উঠান্ত চাহে 20 টুকরা উঠান্ত তখন দফানি বাগৈ তিনি তীব্রলেনে বাগৈ তিনি 10 টুকরা মানে 10 টুকরা নাই 20 টুকরা মানে 20 টুকরা নাই হই দিব Semai tangai tamu sepodota IPTO sentini, IPTO parti negara kerana tidak ada kerana parpol sore hal kuna kuna lebih terlibat ini, ciri dafani baru ekstrasi jenis ada di bangsa, ciri tamu lebih tidak ada sangka, tamu lebih tidak ada nangka, tamu lebih agama tidak seperti berlain na, apalagi message kerana ada bagi ciri sepodota lagu itu. Cerita bol kaya. 17 বছর আন্দোলন খাই তখন আইপিএল তামা ভুল খাই গিয়া একদিন লাগাতার 7 দিন বাদ ইউজেসনি পরে আংশু প্রচলন লাগে তিনি কর্মঘাতীয় বাসবই সহ চ্যালেঞ্জ ক্লিয়ার সহ ইউজেসনি পরে তাবসর পর্যন্ত তীব্র উপজাতি যুব সমিতির উপরে এডিসি গঠন আমলের পরে তাবসর পর্যন্ত ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি ন্যাশনাল মানুষ
মানসিকতা দিয়ে গুবই খাই একমাত্র তাবুক পর্যন্ত সারা তীব্রবর আন্দোলন খাই নাই জাতি দখলতে আন্দোলন খাই নাই একমাত্র আইপিতে 30 পর্যন্ত আন্দোলন খাই ন্যাশনাল হাইওয়ে একদিন আন্দোলন খাই ন্যাশনাল হাইওয়ে বন্ধ আবশ্যিয়া এই দেশকে পর্যাপ্ত নিষেধ ভুগি নাই যত নিষেধ কষ্ট মায় যত নিষেধ দফা দিয়ে আন্দোলন খাই নাই আইপিতে লিডার অফ সিংহ তিনি কষ্ট মামলা গ্রাম কেস করে গ্রাম তঙ্গ টিবালিস স্টেট হোল্ড দাবি দিবস সফাঙ্গে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে ফিরে তঙ্গ বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে ফিরে তঙ্গ গ্রাম রেলি খাইব মাসায়া মানিয়া খাই শত শত যুবক দিয়ে নাম নগদ থামে জিএলপি নগদ থামে সিপিআই নগদ থামে जों তীব্রের নাগদ নগতি বালানে আন্দোলন সন্ন লগের দিনে থামে কাউন্সিলিং খাইমানে চালাবো ইয়াকুবাই হিমলাयै অরফিনি গর্ব গামছায়া পয়সা পয়সা পাবো জলিয়া বাজার পয়সা পয়সা পাবো সারা তীব্রব চিনি বরণে থাকবে অপপ্রচার খাই থাকিব गोबां मा মেলেরিয়া মানজাবে থিজা গত মচিনি সিগলা অমন কিমি বইছি আইপিতে পার্টির সবাই সিদিত তীব্রলি আন্দোলন খাইয়ে হাজার হাজার বড় শত শত বড় তাবুক তিনিকু আগরতলা আশ্রমের ময়দানে তিনি ফুলে রিন্দি ফাইজি সেও তিনি সারা তীব্রলি ভাবে তিনি তীব্রাসী ভাবে তীব্রলি ভাবে ফাইজি সেও তিনি স্যাক্রিফাইস খাইয়ে সেই নেই আশ্রমের ময়দানে তিনি ফুলে রিন্দি লাখো লাখো বড় তাবুক তীব্রলি ভাবে আশ্রমের ময়দানে সেও জাগার ওই বাংলা বড় ফাইনাল ভাবে তিয়ার তপাই কিন্তু অবহাই যারা বসে আইপিতে পার্টিরা সবাই পেছি আইপিতে পার্টিরা রসাই পেছি দিব যে বড় তিনি চৌকি বলে নাঙ্গো আলাদা রাজ্য নাঙ্গো অগর মাইক্রে খুমলং ধোক বাজার ধোকমালি বাজার হাতিব ইয়াকম জুতা করে হিমলাই গামছা কিসি করে কাঞ্চরে কিসি করে সাতম কমামা হপম সাপম হিমলাই তীব্রালেনি খরান কিসাফ্র আগর রক্সন বেঙ্গাইও নখবাই হাত দেশের চালছে তীব্রালেনি দাবি তীব্রালেনি ইমান আসেন চালকো আবার কোনদিন সম্ভব ব্যাপক সম্ভব মোর বাবার সম্ভব বিদেশি বিতরণ সম্পর্ক অধিক ক্ষমতা সম্পর্ক আবার রয়েছে তাবুকায় তীব্রালেন নাম খা তীব্রালেন সেন নাঙ্গো মা সাময় ক্রমলে আপনি ভাবে তাকে বুকর নরনে থাকিল শ্রী গবামং আনি গবামং তম নাই তিনি বড় সাতন কবলা বাবা নরক ভাই Sembai baksa kaya তীব্রালের খরা কর্ম বাজানে তিনি অপুরাম আগরতলার নেতা খুমলুর নেতার মন্ত্রী থাকলা আইতে তিনি শক্তি জ্ঞান দিতে হইছে কাছই ফাইদংখা আইতে তিনি ফান জ্ঞান দিতে হইছে অঙ্কুরি ফাইদংখা সমালোচনা মা খাইলে নেই আবার কোন চুগুই কল সম্মিলিত গিয়া সারা তীব্র তাই হয়েছে তীব্রের শক্তি খাতিব হাজার হাজার বড় এই হয়েছে আইপিতে তীব্রের আন্দোলন এই শক্তিশালী খালি ভাবে 31 তারিখ জানুয়ারি তুই যে বাজারাতে হয়েছে শক্তি ফলাই ভাবে থাকে তো কয়ে তাকে এই কৌশল যেমন খতম পেশাই ভাবে কম্বল ক্যান্সার ভাবে लीगनाय कांसारी बागे वाक बहान एक किचरी बागे असं कारण तमो कतन पेक्षानी बागे लीगनाय कांसारी बागे वाक मासल मुनी बागे पूर्ण मासल तब
Aboni bagai, aboni bagai. Nana thaliwa, ya jor kaya आप कमाऊंगा, बस कमी साल पड़ी, कई विषय सिरे, नाहरनो, सिरे वन शॉप मानो, कई विषय संबोरो ने थलीवा, जब तलांग आने, आया काय, बांग्लादेश की परिस्थिति हाय, सिरे बस आपुती ने भविष्य की जरावो जब लोग नहीं था उतरे जो कुछ, थान Nak songui ni jago, ni besar sikli ni, upara sal ketang teruk sarap tanggai, ya guru itu boleh jadi mokol baikkan, rumah bukan mokol besar. Apa ni bagai, apa hari ni ya kena sembah ini kape mana? Jangan edisi man ke edisi ati balance sama man kai, edisi sesuatu balance sama man kai. बांग्लादेश की सीरीज अदालत की प्रसाद आमेना जंग प्रयोजना तामम मिजोरम से रियाद अमेरिका रहने कांचनपुर में 10 नासिक पर हवा 25 वर्षरी यागुला तीव्रानी नागरिक अधिकार चंद्रिमाने हाय जंग तीव्रानी मामले यागुला बहाइना बांग्लादेश की सीरीज अदालत की प्रसाद आमेना जंग प्रयोजना कांकाई Sini tiba ni jaga wasung tu buai berma shelter naik. Sini tiba ni jaga wasung tu buai berma shelter naik. Jempol ni bagi fight kali bagi sini jaga kamata fight naik. Abu sisi ni awal mule. Abu sisi ni wasung mule. Ini sini jaga tabung je. Sana tiba was 60,000 je. Bergamai termani. Abu sisi bahagi safeguard kali. जब आलादा राज्य भवन ने रिश्नामय आलादा राज्य गौतम भाई के खाने अब उसी चीज़ मामले अब है आंदोलन में कौतन से का कौतन खाने के मरे जलावासी या में इमाम कौतम माना तो सबोई ऐसे ही कहीं क्या बच्चे क्या वो कहीं ना बो ना चलो क्या वो क्या बियां इशू को लोग वो थंग लगा Dongboleh tu Yesus laksakan himusi tanggasu. Bunyi hai, contoh dapat tapi, bunyi hai election hai ke, ideologi, जो hai ke pilih, sahaja, dafani thani ro, dafani आंदोलन कोनो दिन आईके ती कोई दिवस काम गौतम सरेंडर करेगा तब भी आलोच नितारू सका नरक आईके ती खरच साहे मेरे तंबू कोनो मिनिस्टर हरी दफानी साथे सैक्रिफाइस करें नहीं हरी दफानी साथे समय टांगे नहीं हरी दफानी साथे कॉम्प्रोमाइज जंग खाले नहीं I get in cross MLA. I'm on camera in the not for only election in Bavaria. Not for only election in Bavaria. Dafani, benefit in Bavaria, Parliament in Hoite, Hakama Rastrapati in Hoite, Hakama Rajan Muhammad Government in Hoite, Dafani Bavaria, Kuru pictures of the declaration to one in Bavaria. I get in the Kuru, Sahasuita Nagai Tomo Gangai. I practice saisung emele tamani jarawa saisung cabinet minister tamani jarawa I practice sacrifice करने बारे दिया तुमको भाई जब मेरी दफाई बगई कि जो इलेक्शन दिखा जब I practice ना लोगे साथ बोला I practice ना लोगे नहीं था बोला इलेक्शन से भी था वही था मोमेंट jadi kono benefit jadi dafani bagai calculate kari jadi dafani bagai kaham kakai I ke always ready down dafani bagai jauh to thani rakna amar ma balai mereka hamaya paro na ne thani ro balai abusul jaranda dafana anda ko abusul jaranda kibale naam ko abusul jaranda kibale naam ko abusul jaranda dafana guru ni bisinga pana tangil sana ni bisinga pana
sini rang puisa goi khai don do guri thona jeng tahu bo dafana hamza gai tamane aboni mari ini kolbo khatir hoite kolbo division hoite পরিষ্কার সমাবন মেসেজ রেখা সারা ত্রিপুরা গরমে থাকিব চিনি আইপিএতে ত্রিপুরার আন্দোলন তাগো বড় তাগো কর্মে বড় তাগো তিয়ার অঙ্ক আগামী দিনে তিয়ার কম নাই আপনি ভাগে আন্দোলন কব নাই যত ভাষা লাগে খালি যত ভাষা লাগে ইয়া যত ভাষা লাগে যত ইয়ার্কিস নাই যতক্ষণ কতার খাইনে দিল্লি পার্লামেন্ট বাজেট অধিবেশন চলে থাকবো আর মেডিয়া রঙে বসকাম মেডিয়া রঙে বেশি দিয়ে সিনি দফনে বলল সেও দীপালের নাম লহরি নাই সেও খরান তিসা নাই হাজি না যত ফেলে দিয়া প্লিজ পাইছা হাজি যত ফেলি ইয়াং ফেলি হাজি যত ফেলি হাজি যারা দীপালের নাম এলো Jangan jalan Tibralan Hamza Melok, Tibralan Samelok, kaji please. Jota, ayam sapu lo Tamelok family. Jangan bangga paisa. Ayam luka Tamelok, family please. Jangan asal kosta khai jangan tu mau yang keren family. Jangan kisah korang disalahin. Jangan kisah korang disalahin. Hari jata hari. Jangan semai tangan kiri sini, jangan siasat. Begini pembelaan menguasai kelaya, sini suruh thai di bagai, sini besar putih di bagai, sini dafai bagai, ini saisong ni semai baik, sini dafai kau jaga mana, ini saisong ni pan baik, sini dafai jaga mana, sini dafai tayo katan semai mana, yang masih apa boleh please. Jota Freddy. Freddy, ayo mukul kata saya. Ayo Jota Freddy. IPL long hair. IPL long hair. Tibralan long hair. भारत सरकार हमारे मांगे पूरी करो भारत सरकार हमारे मांगे पूरी करो प्रधानमंत्री जी हमें चाहिए तिब्रालैंड प्रधानमंत्री जी हमें चाहिए तिब्रालैंड हमें नया राज्य चाहिए हमें अलग राज्य तिब्रालैंड चाहिए हमें अलग राज्य तिब्रालैंड चाहिए तिब्रालैंड चाहिए भारत सरकार हमारे मांगे पूरी करो भारत सरकार हमारे मांगे पूरी करो अमित शाह जी हमारे मांगे पूरी करो त्रिपुरा का जनजाति जीने के लिए अलग अलग राज्य चाहिए त्रिपुरा का 3 लोग जीने के लिए अलग राज्य चाहिए प्रधानमंत्री जी हमें अलग राज्य चाहिए स्वास्थ्य मंत्री जी अमित शाह जी हमें तिब्रालैंड चाहिए हमें नया राज्य चाहिए हमें अलग राज्य चाहिए तिब्रालैंड sampai Hidai pandai edison dari kata lajat Tibralan sampai Tibralan sampai Hidai pandai Tibralan sampai Ini pemda Mumbai Tibralan kini mengalah Tibralan ini koram na ini pemda Mumbai Tibralan ini koram na kini mengalah Akan Tibralan ini coba kata cerekan Tibralan ini coba kata cerekan बस कामने पर पासपोर्ट से दिल्ली में बिना बदल थाने आए तिब्रालैंड खड़ा रहती है दिल्ली में बिना बदल थाने आए तिब्रालैंड सामने बगैर चम के बिना किरिया तिब्रालैंड सामने बगैर चम के बिना नचिया जाफना पियो के बगैर चम के बिना किरिया कर्म हाथी होते तिब्रालैंड खड़ा किस हकाल कर्म हाथी होते तिब्रालैंड हजर लाइन सिलसका कर्म हाथी होते तिब्रालैंड हजर लाइन सिलसका तिब्रालैंड लंघन प्रधानमंत्री जी हमें आवाज सुनिए प्रधानमंत्री जी हमें आवाज सुनिए
चाहिए संस्कृति जो हमेशा जो हमारा आवाज सुनिए भारत सरकार हमारी आवाज सुनिए हमें नया राज्य चाहिए हमें अलग राज्य चाहिए इसके अलग राज्य मांगने वाला एक हो इसके अलग राज्य मांगने वाला एक हो त्रिपुरा त्रिपुरा हाँ भाई Kamu sampai ni please baik ko. Pada bos kamu tahu ni, Saka Gormon ni 17 family 38 putar, Logan ni 45 family 110 putar, Jenta Tisha ni 15 family 33 putar, South Gormon ni 6 family 19 putar. Please kamu tahu kore. Purbo Marga Doan ni 10 family 23 putar, Paschim Marga Doan ni 8 family 8 family 19 putar, Silasoni Block ni 5 family 10 putar, total 106 family ni 250 putar lo langsung namai sini 7 block ya, dari sini Vice President sini. Please otor ya, sini Silasoni Panjarum ni please angkon gomnai. Nagar John ni tino jopo pare. Please bagir ya. Program Panero, nanti kita masih lagi yang jodoh sempal ke, join program kalian ni pore, pore normal jodoh menjaga banyak. Belum sah orang isi sah yang baik. Volunteer ya pare. Joto uklogo tongai boro please bus kamu phale dia ro jango joining time ma jao kisa joto no logar lai phebe joto phale jadi nirona koyo uklogo je tongai ro nira kisa phale di bus kamu kisa ko phale jadi joto na dike yang side ro lama di hingai ro basai tongai ro joto no phale jadi joto no joining program ro logar lai jadi phale di jone please phale jadi joto na phale jadi joto no phale jadi IPF next phale IPF long leg. Bila dia akan menjadi kamu kembali